Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Vremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage and Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their fire-on positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, смотри, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Vremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated.
2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata Soviet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militer Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Vremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Severyansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata Soviet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, бери, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnipropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage and Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Vremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Severyansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebet buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled. Aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one Sabotage reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours.
Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their fire-on positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod.
Setelah digrebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi,
yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops,
4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles, and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the EU group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck, and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles, 1,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi,
yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic.
Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the EU group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Severyansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023.
tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata Sov-Propellet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa.
Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan.
Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina.
Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata soft-propellet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Vremersky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Vremersky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut peri. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer.
2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat. Deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata asal propellet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Vremelski. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Vremelski yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnipropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryensky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their fire-on positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata soft-propellet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebet buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata Soviet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Dalam laporan harian di Telegram, serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. An attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched tanks and other armored combat vehicles. 1,100 motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran pos 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina.
menargetkan penghancuran personel dan kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa. Kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia, Pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novabot untuk masuk ke Nova 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ketika mencoba melakukan serangan balik, tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky.
Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage and Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day.
Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebet buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky.
melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day.
Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Severyansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryensky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Vremersky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Vremersky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage and Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata Soviet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militer Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,000
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata Soviet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage and Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage and Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Severyansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer.
2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Angkatan bersenjata Ukraina di area Vremersky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata asal propellet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Vremelski. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Vremelski yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata Soviet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Vremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Severyansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Severyansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata soft-propellet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 Sabotage Reconnaissance Group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day.
In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryensky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and the 30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Vremelski. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Vremelski yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated.
2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina
238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan.
Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long range. The personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Bahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky.
Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit.
Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur.
Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the Armed Forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer.
Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Vremelski. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Vremelski yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini.
Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours.
Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod.
Setelah digrebek buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi,
yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini. Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Rovnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer.
2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the EU group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as the 20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi, kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut.
Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabby howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artemovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting.
In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of one sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, one armored personnel carrier, one pickup truck, and one D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MLRS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari 2 senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan.
Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan 2 tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran 2 senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan 2 senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni.
Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian Armed Forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artemovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire.
8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian Company Tactical Group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, engaged the units of the Armed Forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky Forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS, 5,100 field artillery cannons and motors, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah digerebek buru-buru pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut, selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata Soviet Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina, serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar.
Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian aerospace forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves were amassed, as well as a foreign-made ammunition and weapons depot. All the assigned targets have been engaged. The goal of the strike has been achieved. Over the past 24 hours, the Ukrainian troops continued to attempt to carry out offensive operations in the South Donetsk direction, as well as near Artyomovsk. In the Vremevka salient, the Kiev regime launched an offensive by the hastily formed units formed from the remnants of the Ukrainian brigades, which had previously suffered heavy losses. 3 attacks by Ukrainian units reinforced with tanks and armored fighting vehicles were repelled in the area of Makarovka of Donetsk People's Republic over the past 24 hours. All the attacks were repelled by courageous and decisive actions of the Vostok group of forces, airstrikes and artillery fire. 8 of 10 armored personnel carriers involved in the attacks were eliminated. 2 enemy attacks have been successfully repelled in the vicinity of Ravnopol of Donetsk People's Republic during the day. 2 Ukrainian tanks and 3 armored fighting vehicles have been hit. Most of the personnel of the Ukrainian company tactical group and 4 infantry fighting vehicles were neutralized as the Russian troops repelled the attack near Prochistovka of Donetsk People's Republic. Total enemy losses in those areas during the day were up to 275 Ukrainian troops, 4 tanks, 15 armored fighting vehicles, 8 motor vehicles and 1 Stabi howitzer. 2 enemy attacks in the direction of Klishchevka of Donetsk People's Republic have been successfully repelled by the U group of forces to the south of Artyomovsk of Donetsk People's Republic during the past 24 hours. The enemy failed to break into the Russian defense. Up to 350 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles were neutralized in the fighting. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Ivanovka of Kharkov region and Rozovka of Lugansk People's Republic. In addition, actions of 1 sabotage and reconnaissance group of the armed forces of Ukraine have been thwarted near Timkovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian servicemen, 1 armored personnel carrier, 1 pickup truck and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day. In the Krasny Liman direction, operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center group of forces, engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye and Belogorovka of Lugansk People's Republic, as well as Serebryansky forestry. The enemy has suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, as well as D-20 and D-30 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Kherson direction, up to 30 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, 1 Stabi howitzer and 1 Gvozdika self-propelled howitzer have been neutralized over the past 24 hours. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 114 areas during the day. Air defense forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 10 HIMARS MLRS projectiles during the day. In addition, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed in the areas of Staromlinovka of Donetsk People's Republic, Rabotino of Zaporozhye region, Korsunka of Kherson region, Pshenichnoye and Novokrasnyanka of Lugansk People's Republic. In total, 442 airplanes, 238 helicopters, 4,585 unmanned aerial vehicles, 4,026 air defense missile systems, 9,939 tanks and other armored combat vehicles, 1,122 combat vehicles equipped with MRLS,
5,100 field artillery cannons and mortars, as well as 10,927 units of special military equipment have been. Rusia merilis rekaman kompilasi penghancuran posisi militan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Rabu 14 Juni 2023. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer. Hal itu terbukti dari rekaman berikut, di mana angkatan bersenjata Rusia tanpa henti menyerang semua titik-titik penting militan Ukraina, menargetkan penghancuran personel dan sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky. Tampak ledakan demi ledakan terus terjadi. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi di posisi Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Mengerahkan unit anti-tanknya dalam menghalau upaya kendaraan lapis baja Ukraina untuk menerobos wilayah Fremevsky. Unit anti-tank dilengkapi dengan peluncur granat RPG dan rudal ATGM. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 13 Juni 2023. Tampak pasukan Rusia menghancurkan barisan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan akurat dari dua senjata tersebut. Dari dalam parit serangan diluncurkan, unit anti-tank menghancurkan kolom kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di area Fremevsky yang menonjol. Akibatnya, Ukraina kehilangan beberapa unit kendaraan lapis baja, klaim Kemhan Rusia. Pejuang dari kelompok pasukan timur disebut tidak mengizinkan unit Ukraina mendekati garis pertahanan Rusia. Oleh sebab itu, kami menembak kolom musuh dari RPG dan ATGM, jelas narasi unggahan. Rusia berhasil menangkap dan menghancurkan tank T-80BV yang direbut dan digunakan oleh militan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penangkapan dan penghancuran tank pengkhianat dari Federasi Rusia untuk melayani angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba menerobos ke Novaya Tavolsanka. Drone menunjukkan tank T-80BV ditinggalkan oleh militan Ukraina dan dihancurkan oleh pasukan Rusia dalam salah satu upaya penyabot untuk masuk ke Novaya Tavolsanka, wilayah Belgorod. Setelah dikerebet buru-buru, pasukan Rusia meninggalkan tank tersebut. Selanjutnya serangan diluncurkan demi menghancurkan dua tank yang direbut Ukraina ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi kota yang porak-poranda imbas dari serangan roket yang dijatuhkan militer Rusia. Prajurit Rusia terus melanjutkan perang mereka, menyasar bangunan tempat tinggal di salah satu kota di Ukraina. Tampak gedung-gedung tinggi hangus terbakar, deretan mobil yang terparkir juga turut hancur. Diketahui ada banyak yang tewas dan alami luka-luka pada insiden ini. Pasukan Ukraina geram dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap misil yang pasukan Rusia luncurkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memperlihatkan detik-detik penghancuran dua senjata self-propelled Rusia MSTAS dengan roket GMLRS M30A1 dengan lebih dari 180.000 bola tungsten karbit. Diketahui, serangan yang menghancurkan dua senjata pamungkas Rusia itu diluncurkan oleh militan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman, ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan militer pasukan Putin hingga tak ada yang tersisa. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Memasuki hari ke-478, Rusia melaporkan 442 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.585 UAV, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за nami. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total,
Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Selasa malam 13 Juni 2023, Angkatan Udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina serta di gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal itu diungkap dalam laporan harian di Telegram. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan di arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemovsk. Termasuk di Lankan-Fremevsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja berhasil dipukul mundur. Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, serangan udara dan tembakan artileri Rusia. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan itu, 8 yang berhasil dihancurkan. Tonight, the Russian Aerospace Forces launched group strikes by long-range, high-precision air-based weapons against locations where Ukrainian armed forces operational reserves